टूरिस्ट स्पॉट दारिंगबाड़ी सांगुरमा संसाड़ा बहुत बड़ संसाड़ा। तो ये पानी पाई भी कौन सी टेंशन नहीं, पानी आ पानी चारियारे पर्वत देखो तो पर्वत आ पर्वत। तो आम आसीचु आंब किनिबा को आसथिली, तो जगह बहुत भल लगिला से समस्त को देखार पाए सुजोग कर देवार पड़ो। এটা হচ্ছে আমার দারিংবাড়ি গ্রিন বাড়ি দিয়ে কুতুবাড়ি হয়ে আসবার পড়ব রাস্তাটা। তো আসিকি তকাপঙ্গাটু পুরা সিধে আসলে এই জায়গাটা টুরিস্ট স্পট। দেখুন তো পথর পথর পানি, টুরিস্ট বুঝিবাদি করে পায় বহুত সুবিধা আছে এটি। দেখুন তো ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ।